হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড আফটারনুন। আমরা লাঞ্চ করতে বসে পড়েছি। এই যে দেখতে পাচ্ছ, আজকে বানিয়েছি ভাত ভাজা, প্লেন রাইস, এটা হচ্ছে শুটকি মাছের তরকারি, এটা চিকেন, আর এটা হলো শিম আর বাঁধাকপি দিয়ে মুসুর ডাল। চলো আমরা এখন খাবো। তাহলে খাওয়াটা শুরু করা যাক। অনেক খিদে পেয়ে গেছে বন্ধুরা। আগে শাক ভাজাটা খেতে লাগে, আমার বৌদি আগে ডাল নিয়ে নিচ্ছে। শাকটা না একটা সারের গন্ধ পাই আমি। তোর মুরগি গেছে আর কিছু নাকি সার ইউজ করা? না না, লোকাল। আমি লোকাল না, গন্ধ করে, বুঝছো, মুখে দিলেই গন্ধ করে। নিয়ে আসছি ওদের থেকে কিনা। সারের শাক হইলে শাকের শাকটা না পচে যেত না, তাই না? আর কতদিন হয়ে গেছে আনছি। তাও ঠিকই, শাকটা কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেছে, তাও ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, তোমাদের কি খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে? আমাদের একটু দেরি হয় লাঞ্চ করতে দুপুরে। এখন মনে হয় 3টে বাজে, আমরা খাচ্ছি। आगे की सोचना तो दूर की बात थी। तो तुम दोनों की शादी की बात अचानक से नहीं उठी। उसे प्रॉपर प्लान क्या था? अचानक हुआ, ऐसा दिखाने के लिए प्लान किया था। रामकुमार जी, आप सुनिए, आप है कौन और आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मुझे तुमसे कुछ जानना है। मजा হয়েছে। नीता चौहान के बारे में। नीता चौहान करसी बाग वाले ब्रिजनाथ चौहान की पोती है, राकेश चौहान की बेटी, तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, एक ही क्लास में थे ना दोनों। ओके, और सुना है तुम दोनों की अच्छी दोस्ती थी। हाँ, तो इसके बारे में मुझसे क्या जानना था? तुम्हारे दोस्त नीता चौहान की होने वाली थी शादी किसी राहुल चौधरी से। भुवनेश्वर के थे वो लोग, लेकिन राहुल चौधरी और उसके दादा मनोहर चौधरी का कत्ल हो चालान कर लो। क्या? कौन कर सकता है ये? कोई घायल आशिक था कॉलेज में? लड़कों की फोटोग्राफ दिखाना शुरू कर दिया। তোমরাও খেয়ে নাও বন্ধুরা। राहुल के पेरेंट्स पर शादी का प्रेशर डाल रहे थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था सर, हम इतने परेशान थे कि करे तो क्या करे। ऐसे तुमसे तगड़ी আর বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমরা প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। बाय बाय। हम मजाक कर रहे थे। देखो, यहाँ पापा ने हमको भी